शुभेन्दु महांती एआईसीसी सभ्य एवं ओडिशा सेवा दल चेयरमैन। तो आपण जानते मोदी जो जुमला देकी 2014 मसीह आसते प्रथम जिनस कौन कही कला टंका फेरी आनी एवं समस्त को 15 लाख टंका लेखे प्रति अकाउंट रे जीव लोक खुशी होते। परवर्ती समय अमित शाह से कथा कहले जे एटा गोटे राजनैतिक जुमला थिला, निर्वाचन जुमला थिला। तेणु ये गोटे जुमला सरकार एठी कौन कहले डबल इंजिन सरकार आसिले लोकंकर डेवलपमेंट हम सुभद्रा पाइबे, कृषि 800 टंका स्पेशल स्टेट सब्सिडी मिल। देखो कौन सी जिनस करने पूर्व नरेगा प्रोग्राम कांग्रेस सरकार करथिला, मनमोहन सिंह सरकार करथिला, सेति बजेट प्रस्तुत होता एतिक टंका व्यय करा प्लानिंग कराइला किंतु आंकर कौन प्लानिंग नहीं, कौन बजेट नहीं न थाई कि सुभद्रा एवं कृषक मान कृषि ये जो 800 टंका सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा दब सेटा आज फॉल्स होगा जाइए। अधा लोक सुभद्रा टंका वंचित होती, किसी लोक जो आप देखिए गोटे नुआ नियम बाहर कर जो डिक्लेयर कले 2024 मसीह जे सबू कृषक को दब एवं कहते 150 क्विंटाल धान जो मैंने ठू अधिक धान बिकिबे से 800 टंका ये पाइबे ना। तेणुक से जिनस तेणुक प्लानिंग ना जेहेतु ना सरकार से सरकार पूरा फेल सरकार। तो मु आपण मैंने बहुत अल्प दिन तले कृषि मंत्री जो आपंकर उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह अच्छा से जो भाया चाषी मान जो भाया व्यवहार देखते भारी कष्टदायक कथा। जो चाषी मान ये देश ये मनीष समाज बंचुची खाद्य पाई से चाषी को ये भाया व्यवहार भारत वर्ष कौन राज्य में को राज्य सरकार ये कर। द्वितीय कथा हूँ चाषी मान जो भाव में सुजोग सृष्टि करने आपणकर विहन सार आप देखु सार 2500 टंका होगला यूरिया बस्ता। आपणकर बादाम गोटे एकर जमी जदि बादाम चाष कर चाषी को 30,000 टंका खर्च करा पड़े। देखिए पोक लगिला सरकार कौन कहीं पोक लगिला कि प्रकार पोक लगिला चाषी कौन कर जो अवेयरनेस कौन जिनस ध्यान नहीं। सरकार खाली बहादुरी मार्चंदी बास्पट मार्चंदी लोक भंडे की भोट टिके नहीं। निश्चिंत भाव में मुझे 2 वर्ष भितर सरकार निश्चिंत भाव फेल सरकार। ये केबे लोक अभिमुखी सरकार नुह। 80 रु 90 दशक भितर जानकी पट्टनायक समय बहुत शीतल भंडार तैयारी परवर्ती बीजेडी सरकार जो दिन ठू आसला आज पर्यंत गोटे हेले शीतल भंडार मैंने तैयारी कर पारना। खाली मिथ्या प्रतिश्रुति आमे करिबु 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 किंतु आज भी जदि गोटे शीतल भंडार जदि गोटे प्राइवेट लोक भी करुच्ची ताकू एभली भाव में जो एग्रीकल्चर जो सब्सिडी दबा कथा आपण 300 बिजु चाषी को तो कहले 300 यूनिट बिजुली छाड़ करा जाओ। अलग राज्य में आप देखिए कृषक मान टोटाल बिजुली छाड़ ओडिशा रे जदि आपन सरकार करिपारना वेयर हाउस जदि प्राइवेट लोक को दिया जाबो ताको सब्सिडी रेट जदि इलेक्ट्रिसिटी जोगा जानता ताले से माने किछि युवक किछि व्यवसाय उत्साहित होते एवं चाषी मंगल होता से कथा नहीं। से माने इंडस्ट्री को दे परबे चाषी चाष पाई जहा दरकार ये सरकार दे परिबो नाही। हाइड्रो पावर रे एवं थर्मल प्लांट दुईटा जगह आमर इलेक्ट्रिसिटी जो आमदानी होची सारा भारत वर्ष जिते लीड राज्य अच्छी इलेक्ट्रिक बिजुली उत्पादन रे आम ओडिशा ता भितर गोटे राज्य। आम पाखे कोयला आम कोयला नहीं कि अलग राज्य बेंगल हो बिहार हो महाराष्ट्र हो आमठू कोयला नहीं कि से माने बिजुली कम रेट रे दउचंदी। आमठू बिजुली किणी की दिल्ली पंजाब कम रेट रे दउचंदी
କିନ୍ତୁ ଅଥଚ ଆମର ଏଠି ଅଧିକ ରେଟ୍। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା, ସଭାପତି ଆମର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ, ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଉପରେ ଯେଉଁ ଟାଟା ପାୱାର 2 ମାସର ବୋଝ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ଆମେ ଜୋରସୋର ତାକୁ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ ଅଫିସ୍ ଯାଇକି। ଏବଂ ତା ଫଳରେ ଟାଟା ପାୱାର ଆମକୁ କହିଥିଲା ଯେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ 2 ମାସର ଅଗ୍ରିମ ଯେଉଁ କର ନେଇଥାନ୍ତେ ତାକୁ ସେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଲଢ଼େଇ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ଲଢ଼େଇଛି, ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ଲଢ଼ିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଛି। ସରକାର ପ୍ରାଥମିକତା କ'ଣ? କୃଷି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷରେ ସରକାର ଫେଲ୍। ଆପଣ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଯିବେ, ଯେଉଁଠି 10 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଆବଶ୍ୟକ, ସେଠି 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଡାକ୍ତରଖାନା ଦେଖିବେ, ମୁଁ ବହୁତ ଡାକ୍ତରଖାନା ବୁଲିନି, ଅଧେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ତ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ବି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ଖାଲି ବାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜନହିତକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବ। ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନିୟମକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ସ୍ପିଡି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗାଇବା କି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସେଇଟା ଆବଶ୍ୟକତା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଲୋକଙ୍କର ଥିଲା, ତାକୁ ହଠାତ୍ ମାନେ ଖାଲି ନିଜେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଫାଇନ୍ ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରଥମେ ଆୱାରନେସ୍ କରିବା ଦରକାର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ। 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଥାନ୍ତେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ, କି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିଥାନ୍ତେ। ଯେଉଁ ଫାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଠୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ତେଣୁକରି ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଇନ୍ ଲଗା ହେଇଛି, ମିନିମମ୍ 2 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଫାଇନ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଏ ସରକାର ସମୟରେ 2 ବର୍ଷ ସରକାରରେ କୌଣସି ତାରତମ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବାଲି ମାଫିଆ ମାନେ ଯେଉଁ ଘାଟ ଟୋଟାଲ ଅକ୍ସନ୍ ହେଇନି, ସେ ଘାଟରୁ ବି ବାଲି ଉଠୁଛି। ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରକ୍ ବାଲି ପ୍ରତି ଘାଟରୁ ଉଠୁଛି ଏବଂ ବାଲି ଚୋରି ହେଉଛି, ମୋରମ ଚୋରି ହେଉଛି। ଓନ୍ଲି ଏମାନେ ଗୋଟେ ର୍ୟାକେଟ୍, ବିଜେପି ସରକାର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ର୍ୟାକେଟ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ, ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମଶାଳାର ବିଧାୟକ, ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ, ସେ ର୍ୟାକେଟ୍ରେ କେମିତି ହେଉଥିବେ, ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଆମର ସଭାପତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏଇ ସରକାର ଗୋଟେ ଲୁଟମାର ସରକାର, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ନାହିଁ, ଲୁଟମାର ସରକାର।